Kasayura uban ni Gres Sumarino. Okay, mga igala, natakaraw diri sa may barangay Tinasas 2, no, sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Diin usa sa ato ang nakuha nga information nga kini nga barangay may usa sa mga pinakadako og damage sa giingon nato nga bagyo. Kamikan kay ang ilang mga humayan diri sa ato nasayran, una sila nakatanom sa uban nga mga barangay pod. So karon ang ilang humay dinhi dunay hinog, duna poy medyo hilaw-hilaw pa. Pero sukad pa tong agi semana pag sugod gyud sa ulan dala sa bagyo, gani low pressure pa lang, nanay daghan nga hagba dinhi. So ubanan pa sunod sa sunod nga mga bagyo, karon sa akong likuran nga bahin mo ni sistema kini mga usa ka semana na siya nga nag-flat gyud. Karon lata na gyud kayo ang ilalom ani gumikan kay gisagunsunan pa gyud pag ulan. Sukod pa adtong bagyong bibingka, no? Ang katong doon na international name nga bibingka nga bagyong Ferde nga dinhi karon sa akong likuran green pa kayo di pagyud ba kaya kung imong harbison wala kay makuha ani tungod kay pertigyong paita kayo gani sa pikas nga bahin katong didto nga area nga ato ang nakita kaganina ilan na lang gipugos og harvest gigarab na lang nila mano-mano gumikan kay kung ilang paaboton nga hinog pa pagayo wala na sila mahimo unya nagsige pagyapon og ulan karon gani karon sa tong actual nga pag-anhi dinhi gadag-o na pud unya gatalithin na pud gani siya kining area usali sa mga ato nakita nga perti ka flat gyud kayo ang humay unya ngadto pa na pa dito sa likod nga bahin nga dako kayo ang damage gyud dito sa likod nga bahin di na to maabot tungod kay di pud masulo sa sakyanana di na maagis tong agianan pero diri nga side harvest ng uban dunay uban nga naka-save na sila na-save sila sa bagyo kay naka-harvest na pero kanang dapita da green pa sada kanang area ha din na katong sa unahan pod na pa dito hagba gihapon unya naapoy mga kasagara nga na mga humay dinhi mga hybrid ni halos dinhi unya karon kung atong tan-awon mga higala luoy gyud kay humay pero mas luoy gyud ang mga mag-uuma mga tag-iya ni gumay kay dako kay ni gasto unya karon mauli lang sa pareho ani nga sistema karon muna santaian na lang sila og paningkamot unsaon nila pagpalusot ang ilang mga kahumayan nga karon hagba na tungod sa hangin nga gikabalak-an kay karon bagyong Hiner na pay sunod ani nga bagyong Hana na usab 5 pa ka bagyo ang posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility nga posible magdala pa kini og dako kayong damyos sa mga mag-uuma labi na karon sugod na ang ani-ani unta dinhi sa lugar apan nabalaka ang uban basin kay hinuon og wa na sila ma-harvest tungod kay namilit na sa yuta ang ilahang nga mga pananom nga humay. Katong medyo wala pa gabunga, luwas, wala siya madala sa hangin. Apan katong medyo hinog-hinog na ang bunga, labi na halos din mga hybrid ni puro ang mga tanom dinhi, bugat ang ilahang ang bunga, hinundan nga pag igo sa kusog nga hangin plus kusog nga lusok sa ulan, dali kini nipilita sa yuta mga kaigsuonan. So sa pagkakaron, gahimo nag-assessment ang ato ang Department of Agriculture sa lungsod sa Lala aron sa pagtuya o pagtino, pagsusi sa kritibuk ang damyo sa atong mga mag-uuma sa kitibukan sa 27 ka barangay sakop ning atong lungsod gumikan kay halos-halos dinhi basakan og humayan gayud ang ilahang mga panginabuhian sa mga mag-uuma. As of now kana pa ang atong makita masayran mga higala nga mga mahatod nga mga informasyon gikan sa tuang location karon dinhi sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, particular sa barangay Tinasas. Akong balikon, ang barangay Tinasas karon may usa sa mga dako-dako gyud og nadamyos tungod sa bagyo nga nasinati nato karong panahon na. Kaya kung atong tan-awon ang humay kini usa ka semana na ni siya nga galubog sa yuta aya kung imong tan-awon sa ilalom wala na ang ilalom lata na ang dagami so wala na pag-asa nga wala na puruhan nga makabangon pa siya pagbalik ang tagiya ani doon na po'y luna dito sa likod nga siguro halos mga 20 hectares ang nada sa likod
Banabana lang na to ha, mga 20 hectares nga damyos. Pariho gyapon aning idara, pariho pud ani nga kahimtang sa humay. Nga diin, wala gyud flat na gyud kay siya sa yuta og sa dili lang yuta, okay lang kung yuta lang, naa pa gyud siya ay tubig. So di mapugan ang tubig kay gaawas ang tubig sa kanal, plus sige pang gaulan, dili gyud mapugan ang tubig. So wagi mahimo. Kini nang gimaw diri moral na siya og pipila lang ni ka porsyento ni nang gimaw nga posible ma-harvest nimo, pero kung usban panig ulan karong gabi ugma ni inadapita malanapan na ni sa umay sa tubig. So wala na. I-rest na ni siya, luoy kayo. So dako kayong damage ang nahitabo nga bagyo karon. Karon gaulan na pod, sugod na. Tulod na sad sumadugangan na po ning mao nga damage sa humay. Kubalikon, di lang mga 20 hectares siguro na ang area din ni Dapita nga karon luoy kayo hinuktok ang atong mga farmers kung saon na pagbawi. Pila kada ko area nimo sa imong humay? 2 Gs man andra. 2 Gs. Pila edad na mga inani pug kuan? Mga ako na kaning pwede naman ma-harvest god niya tungod lang sa ulan ba? Bagyo. Pwede nang harvest unta, pero dili mo ka pa-harvest kay Kay ulan man. Ulan man. So hulaton na to kano sa mundang ulan. Oh, pag muulan, murag dili na pud ma-harvest kay Mo lagi na. Pero sa imong area to walin hagba. pilit kay na Apilit kayo. So di na magamit og di na takagamit og harvester. dili na. So manumano na lang na. Pagharap na lang og mga tao. So karon sa gibot niyo gapagarab mo. Oh, ipagharap na lang og tao, murag ugma na sugdan. Suda na, pastilan paita no. Kay kung ipa-harvest man god, masayang ra kay butang ra sa kuan uhot. Mauhot ra gyapon. Kay dili na siya ang katong iyahang bunga mapilit na sa uhot, Mapilit madala. sa uhot, oh. Madala so lagi kayo. May man tong tao kay makuan ra man god. Mapatulo. Mapatulo ra sa kuan, mauga ra siya.